Rasta nana bi mun kɛra kunu Kalaban ACI la kana suite min di aw ma an tun ye mun fɔ aw ye ni semaine bɛ kɔnɔ a ye vidéo ma kɔnɔ u bɛ nalen ka fɔ ko mɔgɔ 50 min taara ka taa chaise tiɲɛ ka taa bafulu appareil tiɲɛ ka basiw tiɲɛ Kalaban ni u ka tagali wolo o bɔra miirina min tigɛra jɛrajɛ min kɛra ka sigi k'a lajɛ ka fɔ ko Rasbach a hakilina bɛ mɔgɔ minnu na u ka taabolo bɛ ka taa cogoya min na Faransi kɔnɔ Europe kɔnɔ ni Mandelaw ni fɛnw bɛ ka o esprit incarné ka faso in jɔli o kɛlɛ kɛ États-Unis mara bɛɛ kɔnɔ ni an balimakɛ bɛɛ ninnu n'an fa n'an ba n'an balimamuso minnu bɛ ka Mali jɔli hakilina kura min exiger ani farafinna kɔnɔ Angola Congo Brazza Gabon ani Mali yɛrɛ kɔnɔ cɛw ni musow wulila ka hakilina kura min sɔrɔ ka dusu min ta u ko ko miirina kura min bɛ yen ni dan ma kari o la ni fu ma siri o la ko 2018 ko fanga min bɛ olu bolo k'o bɛ taa ka bɔ olu bolo u jɔrɔlen don ko n'olu bɔra fanga la bi nafolo min ni olu y'o sɔrɔ san 4 in kɔnɔ n'o caman sɔrɔla suɲɛni na sɔrɔsiw jeli la n'o caman sɔrɔla nkalon kɔnɔ an ka impôt suɲɛni ekɔliso ma jɔ ka d'an ma dɔgɔtɔrɔso ma jɔ k'an furakɛ fɛn ma bɔ fura sɔngɔ la fɛn ma bɔ malo sɔngɔ la fɛn ma bɔ courant sɔngɔ la u ko ni fanga in bɔra anw bolo k'an laban caman bɛ sɔn ka taa kaso la an bɛɛ kelen kelen na ka sini gulonnen bɛ nin dynamique min daminɛra ka o de kase k'an k'a daminɛ Rasbach la tribunal o dɛsɛra sariya dɛsɛra ko caman kolo min bɛ yen sisan jamana tɛ se ka bɔ ten ko meeting tɛ interdit fo ka dalilu dɔ de créer k'an ka Rasbach ka émission meeting kɛyɔrɔw kɛ sisan i komi ni bese talaw de bɛ taa baninikɛlaw de bɛ yen ka taa kɛ balawukɛyɔrɔ ye donc facteur d'insécurité menace de trouble à l'ordre public donc n'o kɛra gouverneur bɛ se ka bɔ ministre de l'intérieur bɛ bɔ ko Rasbach n'a ka jamaw sera yɔrɔ min na sisan k'u kɛra menace de ye faso ma u bɛ ka stabilité de menacer ko ka meeting bɛ interdit n'o kɛra k'an b'an da de nin hakilina in taara kibaruya minnu dira an ma n'an y'a di ɲɛmɔgɔw ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kibaruyaw kɔnɔ a miirina ju bɔra Musa Timbine ani Abdoulaye Jawara Maïga excuse-moi Musa Timbine o ta ma bari an na an furadama b'a fɔ aw ye o furadama dɔnna ni baneni ni beseta de ye ale bolo foyi m'ale kɛ secrétaire général ye AIM na fasi la ni baneni tɛ beseta tɛ nin tɛ ta a don tan nin tɛ ta a bɔ tan n bɛ dɔ faga su fɛn fɛn bɔra AIM sigili la hali ɲina aw bɛ don Google kɔnɔ aw b'a taper commune 6 bureau sigi a tila bɛɛ saya mana bɔ yɔrɔ Timbine tɔgɔ b'a la AIM ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ n dɔn u bɛɛ donna an ka bureau kɔnɔ yan a biliw n'a wiliw n'a a filiw a bɛɛ bɛ yan AIM cɛ a bɛɛ bɛ n dɔn Lubaro fɛn fɛn taara o don u bɛ n dɔn b'u dɔn u bɛ n dɔn ba bɛɛ dɔn maintenant komi bese de y'ale ta AIM kɔnɔ a gɛnna ka bɔ fasi la ka taa IGLAM na ka taa yen sara ka bɔ yen ka na assemblée la ale bolo bese ani baneni o de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma parce que dɔnniya ma se ka fɛn d'a ma tilennenya ma se ka d'a ma komi violence ye ale kɛ secrétaire général yɔrɔ dɔ la pour lui la violence est la seule voie le seul moyen d'avoir tout de résoudre tout o de kama assemblée nationale Figaro bɔra ni problème wulilen a ko député ma an ye nin affaire to ma n bɛ nin régler sisan ale ka solution de ye nin ye RPM bureau fana bɛɛ ko k'an ka tugu Musa kɔ n balimaw jɔn de don Musa Timbine de ye premier vice-président ye Mali assemblée la a ye n lamɛn dɛ ala k'an n'a cɛ janya ala k'an kisi a ma ni IBK tɛ yen bi assemblée nationale président Isaac tɛ yen bi Mali bɛ kalifa Musa Timbine de la ala ye masa ye a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ
ne ni bɛ Ala bolo i bɛ ka ni bɛ Ala bolo e ni ne an bɛ ni bɛ Ala bolo assemblée président Isaac ni bɛ Ala bolo masa Ala ka sebaya kɔnɔ a bɛ se ka an bɛ ni mina an na don kelen a bɛ se ka nin cɛ fila bɛ ni mina la n'o kɛra don min na jamana bɛna kalifa Musa Timine de la premier vice président de l'Assemblée nationale Maliweb ka aw bɛɛ y'a ye kunu Maliweb kan a ko minnu bɛ réseau sanfɛ ka olu ka suyɛni na bɔ kɛnɛma olu ka baneni na bɔ kɛnɛma ko k'a fɔ ko jɛnɛya bɛ ka kɛ assemblée ni fɛn kɔnɔ k'o la bɔ kɛnɛma a ko fɛn fɛn bɛ k'o kumakan fɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko Mali taabolo man ɲi bi a ko ce sont tous des drogués que c'est des drogués tapis derrière les réseaux sociaux pour ternir l'image du régime, que pour insulter, pour décrier, pour dénoncer. Autrement dit, Malien fait baby, ni Djinumante ka di Emma, ne be ko tuzukasi fo. Autrement dit, Malien fait français, nous le ka genkana, ka da sebeni min kera ulu ka fanga bolo. Autrement dit, Malien fait baby, ni frate ebolo, ne te ka se ki ka malo sara, ni facture warte ebolo. Musa Timine ko n'i y'a bɔ i da ko tu es un drogué a ko k'an faw bɛɛ droguelen don k'an baw bɛɛ drogutala de ye ko alimamu ye drogutala de ye ko Mali bɛɛ drogutala fɛn fɛn tɛ RPM na fɛn fɛn tɛ wulu ka parti la k'a bɛɛ drogutala aw ni Ala cɛ nin de ye Mali troisième personnalité ye Ala k'an kisi Mali bɛna di nin de ma o kɔrɔ tɛ ni Mali dira nin ma don min na conseil des ministres bɛ dayɛlɛ ni baneni a bɛ datugu ni baneni ye whisky de bɛ sigi tabali kan ni nin degré tɛ passé a ba don ta n'i ma nin kɛ n b'i kɛ tan nin de filɛ nin y'an kunna dɛ an tun k'aw ma ko Mali pɛtɛra an tun y'a fɔ aw ye ko Mali kɛra pɔnpɔn pogolo ye nka bi Mali yɛrɛ kɔni n tɛ tɔgɔ yɛrɛ dɔn a la bilen a y'aw miiri n'aw sera ka tɔgɔ min dɔn dusukasi tɛ mun yɛrɛ kɔfɛ Mali kɛra o de ye tɔgɔ c'est-à-dire que Mali yɛrɛ bɛ cogoya dɔ la bi ni mɔgɔninfin sugu hadamaden sugu de ka taa yɛrɛ sɔrɔ ni place sugu la faso kɔnɔ an ka an yɛrɛ ɲininka anw ye jɔn ye est-ce que anw ni nin mɔgɔ sugu ka kan wa n balima Mali jasira Mali kɛra yogoro de ye Mali kɛra fugari de ye Mali kɛra kɔrɔtɛ sɔgɔbɔ de ye tɔgɔ yɛrɛ tɛ Mali la bilen jamana bɛ nin de bolo mɔgɔ filanan min fana ni o ni Musa Timine olu fila de tɔgɔ bɛ nin ko in na Abdoulaye Maïga a ye n ladon dɛ o de fana ye AEM-PC talakɔrɔ dɔ ye mɔgɔ filanan min kibaruya minnu sera ma n'o ni Musa Timine de fana nɔ bɛ nin ko la n'o tɔgɔ ko Abdoulaye Maïga o fana tun bɛ AEM na a ye baneni concours ta ye ka BC concours ta ye a fa kasira a ba kasira a ko k'a mago t'o la ko jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ n'i tɛ banenikɛla ye baneni dege a y'o mɔni concours ta o Abdoulaye Maïga n'a tun bɛ PCR la o fana de ye bi conseiller à l'éducation au ministère de l'éducation du Mali Mali denmisɛnninw ka dɔnniya an'u ka ladamu o miiri n'o fɛɛrɛ bɛ tigɛ baarakɛyɔrɔba min na n'o ye ministère de l'éducation ministre conseiller baga dɔ de ye nin ye Abdoulaye Maïga aw ni Ala cɛ an denw bɛ se ka mara wa aw ni Ala ni kira cɛ Mali bɛ se ka ingénieur compétent sɔrɔ wa anw dabari ma ban bi ko kapoti da ka nɔgɔ fasti kɔnɔ IG la kapoti min bɛ yen a livre tɛ yen BC min bɛ yen o lakɛrɛ tɛ yen banni o réunion min bɛ kɛ o travaux pratiques o exercice tɛ kɛ Mali université la AEM bɛ tan de Abdoulaye Maïga o de fana filɛ nin ye ministère de l'éducation ani Musa Timine an b'u muso dɔn an b'u denw dɔn u bɛ tɛmɛ carré fɛn fɛn kɔnɔ an b'a bɛɛ dɔn an tɛmɛtɔ rappeur min bɛ Lafiyabugu ko Lefu a bɛ arasa dɔn a tɛ kalo kelen bɔ a bɔ sira ma à travers quelqu'un k'a b'a fɛ k'an ka émission ni discours dɔw ta k'a kɛ chanson kɔnɔ mun kɛra Kalaban kunu le rappeur Lefu sait ce qui s'est passé arasa c'est an bɛ nale dɔɔni dɔɔni Lafiyabugu RPM jeunesse présent ani Lefu Musa Timine Abdoulaye Maïga arasa est au courant de tout on arrive balimaw jamana bɛ tan de dɛ ko 2018 ka an tɛ se ka kɛ an tɛ fanga ta 2018 n'an ma entraîné BC ta la an ka baneni de kɛ ka gulɔ min
nin kumakan de bɛ Mali kɔnɔ bi anw tun bolo assemblée députés surtout majorité Musa Teminew ani RPM cadre u bɛ n'u sigi k'u miiri ko IBK taara san 4 ye ɲinan ye san 4 in kɔnɔ mara taabolo ma se ka lafiya nati faso kɔnɔ san 4 in kɔnɔ mara taabolo ma se ka ji ɲuman caya Mali fan bɛɛ an fana baw ka bɔ ji kolon min na kɔlɔlɔ ma ka forage caya an bolo RPM mɔgɔw bɛ n'u sigi ko san kelen laban min natɔ filɛ an k'an jilaja ka se ka polisiw ka carburant caya ka se ka 4x4 caman di polisiw ma u ka se ka patrouille caya k'an lafiya an bolo san kelen laban min filɛ RPM cadre bɛ n'u sigi ko n'an ma baara kɛ u t'an ta 2018 o kama an k'a fɔ Mali ministres ye u ka fara ka taa visite kɛ vacances kɛ Faransi u ka ɲinan vacances bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ka taa Pays Dogon lajɛ ka taa Djéné lajɛ ka taa Kita lajɛ Sibiu lajɛ pour que ka tourisme relancer Mali kɔnɔ an bolo RPM mɔgɔw bɛ n'u sigi k'an k'a fɔ gouvernement ye ko budget miliyari 2,000 la miliyari 1,000 ni kɔ o tɛ ka taa fosi la tableau san kɔ déodorant ministre denw ka kusi serelaki déodorant wusula ko foyi tɛ ka sa u kɔ ko an k'an jilaja ka dɔ bɔ budget de fonctionnement na komi Sankara kɛ cogo min ka se ka to faso ka se ka école caman jɔ ka sira caman dilan an bolo n'aw b'a fɛ ka réélu 2018 aw b'aw sigi ka miiri n'o y'a sɔrɔ aw ye hɔrɔn ye faso jɔli bɛ aw kɔnɔ k'a lajɛ an bɛ se ka tourisme relancer cogo di an bɛ se ka économie relancer cogo di k'a ɲini k'a fɔ ko ni jamana bɛ tableau 4 san bureau o bureau kɔnɔ tableau 3 u ka commandé Mali menuisiers bolo o bɛ baara di menuisiers ma menuisiers bɛ parantiw ta k'a fɔ ko Mali kɔnɔ rideau minnu bɛ yen o rideau bɛɛ ka commandé Mali tailleur bolo o ka kan ka gese n'an ka faliw n'an ka bɔgɔlanw ye o b'a to an fa n'an baw bɛ se ka marché sɔrɔ anw bolo RPM ni cadre bɛ sigi k'u miiri o san kelen laban in kɔnɔ an k'an jilaja Mali sɔrɔsiw ka malo o kana san malo si kana san ni office Niger malo tɛ pour que ka malo relance économie relance Mali kɔnɔ an bolo u bɛ n'u sigi k'u miiri k'a fɔ sɔrɔsiw ka marifa bɛ bila baara min kɔnɔ o golo kana commandé mɔgɔ si bolo artisanat kɔ ko ayi ko nin si tɛ maliyɛnw ɲɛ sira la pour que an ka ta 2018 hali bi an ka dɔ fara sonyɛni kan fɛn fɛn t'an fɛ n'u bɛ ko la an ka bese ta an ka lubaru louer n balimaw an bɛ tan de dɛ nka faso in a bɛ jɔ dɛ cɛ si kana siga o la Mali bɛ jɔ u ye lubaru minnu wele ka taa aw kana jigin u la ne rasa ma jigin u la walahi ma jigin u la parce que mɔgɔ i tɛ ko min dɔn i tɛ se ka jalaki o ko kan kamalenkɔrɔba min taara n'a bɛ tile ban ka nɛgɛ ta ka muscle labɔ e y'i fa den i fa dalen bɛ ka hami ko n den ko ne denkɛ belebeleba in de filɛ k'a ma baara sɔrɔ i woloba bɛ misiri la k'a fɔ alimami ye juma o juma k'a ye duwawu kɛ n denkɛ ye a tilara baara la kalan na a kɔngɔlen don nka baara t'a bolo fa ni ba bɛ ka hami lubarikɛ la i ba tɛ ka ji ɲuman min i fa tɛ ka ji ɲuman min n'i ba banara a bɛ taa CSCOM min na soso min bɛ yen o bɛ bana min d'a ma o bana o ka jugu ni a donna ni bana min ye i fa ni ba ka impôt sonyɛnen bɛ Musa Teminew ni députés ni ministres zon bolo u b'i fa ni ba ka impôt sonya ka taa 1000 di e ma o la k'e ka taa dɔ ka chaise tiɲɛ i ka taa dɔ ka basi tiɲɛ i b'o mun tiɲɛ aw caman tɔgɔ dɔnna bi n'i minɛra Mali sariya la i bɛ san 4 kɛ kaso la e bɛ kaso la i ba bɛ kasi don o don midi o midi i ba bɛna dumuni ta ka taa d'i ma kasobonba la i fa bɛ kasi don o don a bɛna bɔ a denkɛ ye kasobonba la mun y'i bila ka taa o bɛ bureau kɔnɔ a denw bɛ vacances la Faransi a b'a ka bazin kɔnɔ 4x4 kɔnɔ ne ma miiri o la a ye hinɛ o tigi la ils sont malades u man kɛnɛ Arasta bɛ ka ninnu bɛɛ de furakɛ Arasta kɛra médicament de ye la Rasta mécanossi la Arasta sin de bɛ ka di ninnu bɛɛ ma ni lubaru ninnu ils sont malades alors que anw bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛna lajɛ u bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di mais an ye mun fɔ aw ye an nisɔndiyara les Maliens qui sont en France minnu bɛ États-Unis aw caman ye vidéo bila aw dusu kasira mun kɛra anw yɛrɛ min bɛ yan bi
mɔgɔ minnu ka chaise tiɲɛna minnu ka bâche tiɲɛna minnu ka appareil tiɲɛna u ye kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ka meeting organiser pour que an ka taga an bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an b'olu ka wari d'u ma mais an nisɔndiyara walahi an bɛ Musa Timine barika da ka RPM barika da ka Le Fou barika da Ablaye Mariga barika da u y'an dɛmɛ k'a dɔn an dɔw tun bɛ ka siga an tun bɛ ka siga u ka kodɔn hakɛ la an tun bɛ ka siga u ka hɔrɔnya hakɛ la an tun bɛ ka siga u ka fasoko hakɛ la on leur prêtait toujours le bénéfice de bonne foi, le bénéfice d'un minimum d'intelligence, le bénéfice, si vous voulez, d'un bon dirigeant. Mais où il y a un demain, à travers l'acte d'hier, en réalité, c'est des idiots, des vauriens qui ne méritent pas de... Aloubankou yere mara kuma be jamana ma. Musa Timine u kanga blabi sous tutelle pour être segou yere mara u kanga kalfa dollar de. Ou un demain ka don. O demeni yato. Rasta jogo flash li suro. Anye donge suro en jouer parce que ni te ijugu do. Kele be geleya ibolo stratégie be geleya. Anyu ngania do ku ka forme de lutte do o de kama la fiara. 2013 Musa Timine kele. Réunion min kera. Koni Musa Karasba te agressé ibega sigile wabi na nimbedi. Rasta au courant de tout réunion kera yoro mina munu tume amba kalama. Ni a dogu fly. Aw réunion min fonake. Quand il est temps qu'à Rasbach faga, il faut commencer à planifier l'assassinat de Rasbach. Eh, on a eu ce là. Ne mpeze sur marina, ne kilo bis baninduruli. Il bien fera un coup. Mais n'était haklina yiti se ko faga. Ce n'est pas la personne physique, c'est l'esprit. Il n'y a que l'idiot qui confond l'esprit à la personne. Il n'y a que le vaurien qui confond l'esprit au livre. Il n'y a que le vaurien, l'idiot du village, au début haklina ke almami. Almami de slamaya ede. Almami e mugode. Makamba da de slamaya. Akira kira jugu kono konu e kira faga ko e dine bani. Akira Nelson Mandela jugu kono konu e Mandela faga ko e Mandela ko e Africain wa kele bani. Akira tobu kono Amerique kono konu e Malcolm X faga. Quand Martin Luther King fera, alors qu'on nous a quel d'abla coûte droit civique revendiqué. La mort de Malcolm X, la mort de Martin Luther King a été un déclic qui a émergé des centaines de milliers de Malcolm X et de Martin Luther King. Au-delà Obama qui era président. Akira anglo kono konu ye Mahatma Gandhi fera, ko anglo be indépendance renoncé. Akira tobu kono kunu ye Modibo Keïta faga ko ye Mali bané et Blaise aussi pensait que na ye Sankara faga ko ye Sankara ko bané diɲɛ kono. Il y a des idiots comme Blaise comparé au Mali. Il y a des idiots comme les Africanais au Mali. Mais c'est pas le Rasta. Le Rasta en tant que personne physique n'est rien. Rasta ou bien Farsi. Mandela nous ka troupe be. Rasta mounou be États-Unis à travers les bennes. Rasta mounou be Frafina. Ayo mobilisé guerre d'Amnerade. Musa Timine, Abdoulaye Maïga, conseiller à l'éducation. Le rappeur Le Fou n'a pas la fiabougou. Esprit m'influence, c'était Ninajo. Nani Goshi. Nani Goshi. Ibe Bakuleke. Ibe Sarakuleke. Ibe Boke Kasuguneke. Asa la génération Bekata. En tant que conflit, choqué pour éduquer. Choqué pour éduquer, c'est le nouveau slogan. Au défin, Ameka Moufo, Nauko, Abuloka Yarasbatimine, Ayadje, Wallahi Mungerakunu, Adjaranye trop, Anya Mali Tabolodo. Mais aucun maire Tei kana Sukoki Tae Mali. Président Tei kana Sukoki Tae Mali. Au ministre qui kana Sukoki Tae Mali. Un petit ministre, un petit maire ne saurait arrêter le grand peuple qu'est le Rasta. C'est moi le peuple. C'est moi le souverain. C'est moi qui vous paye. Vous êtes trop petit pour m'empêcher de vous réclamer des comptes, de vous exiger une bonne conduite et de vous sanctionner en cas de faute. Nanye klekele singalon kanta yafa. Name galon kala katana ni.
Mais ni ma whisky mi te snogo. Ni mi fa drogu le te snogo. Aminata Sanogo. Aminata Sanogo. Musa temine baro John. Dossier Bamboula men dans les doni. Ay vidéo flana makono ben nali. One love à vous tous. Roi Stafara. L'armée de Dja est un mouvement. La victoire est très proche. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole de la connaissance. Nul n'a le monopole de la violence. On a tous notre place au rendez-vous de la victoire. Et ce jour-là, nos enfants seront fiers de se réclamer du Rasta. Tandis que vos enfants se morfondront sous la douleur, les deux honneurs. Le soleil de Dja a brillé. Le soleil de Rasta a brillé. Personne ne peut l'empêcher. One love à vous tous. Allah ka aw dɛmɛ n'aw ka gulɔ ye sinon aw tɛ sunɔgɔ su in na. One love à ça.